Beliau melakukan perjalanan dari Gaza menuju Indonesia, melewati banyak sekali rintangan. Bahkan beliau menempuh perjalanan selama 3 hari dan melewati ribuan kilo, ribuan mil. Beliau mengatakan bahwasanya, kenapa saya rela-rela meninggalkan Gaza ke Palestina, dari Gaza ke Indonesia, meninggalkan istri beliau, meninggalkan keluarga beliau. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena beliau mencintai Indonesia seperti kita mencintai Indonesia. بداية نقول شكرا إندونيسيا. Thanks Indonesia. Terima kasih Indonesia. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لذلك نقول لكم شكرا على هذا العطاء الكبير الذي قدمتموه لفلسطين ولأهل غزة. فلو نظرت إلى غزة ستجد مسجدا كبيرا يسمى مسجد استقلال إندونيسيا. إذا نظرت إلى غزة ستجد مستشفى كبيرا يسمى المستشفى الإندونيسي. وبفضل الله سبحانه وتعالى إندونيسيا أرسلت إلى غزة أكثر من 14 سيارة إسعاف إكراما لغزة ولأهل غزة. فبارك الله فيكم. Beliau pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kita semua, warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang telah berkontribusi banyak untuk Palestina. Maka beliau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan beliau juga mendoakan kita atas sumbangan kita untuk Palestina agar bertambah kebaikan pada kita semua. Dan juga beliau mengutip salah satu hadis, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau menyebutkan bahwasannya bukti cinta Indonesia terhadap Palestina itu sangat banyak sekali. Buktinya salah satunya adalah di Gaza terdapat Masjid Istiqlal Indonesia. Bukan di Jakarta saja terdapat Masjid Istiqlal, tapi di Gaza juga ada Bapak dan Ibu. Dan juga ada rumah sakit Indonesia di sana. Orang-orang Gaza yang terkena bom, terkena rudal, mungkin yang masih hidup luka-luka, diobati di sana. Dan juga ditambah 14 ambulan dari donasi dan dari sumbangan rakyat Indonesia. Filistin, الأرض المقدسة، الأرض المباركة التي بارك فيها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فهي أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى. عاش فيها الكثير من الأنبياء. عاش فيها سيدنا لوط عليه السلام، عاش فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، عاش فيها سيدنا إسحاق عليه السلام، عاش فيها سيدنا يعقوب عليه السلام، عاش فيها سيدنا عيسى عليه السلام، وأسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهي أرض مباركة، أرض مقدسة باركها الله سبحانه وتعالى. Sekarang kita berbicara tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa. Apa keutamaan Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin? Bagi kita semua kaum muslimin yang ada di dunia, keutamaan Masjidil Aqsa adalah tanah yang diberkahi sekelilingnya dan juga tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Buktinya apa? Buktinya ada di ayat pertama surat Al-Isra yang artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi kita dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem yang diberkahi sekelilingnya. Bapak dan Ibu sekalian, bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi kita dari Makkah Masjidil Haram menuju langit langsung. Tapi Allah menginginkan beliau transit mampir terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa untuk mengimami para nabi. Ini tanda dan bukti bahwasannya Masjidil Aqsa mempunyai kedudukan di kaum muslimin, di hati kita semua. Bahwasannya Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah kita, bagian dari iman kita. Dan pada ayat yang lain juga diterangkan bahwasannya dan kami telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke tanah yang diberkahi sekelilingnya untuk alam semesta. Bukti bahwasannya Masjidil Aqsa tanah yang diberkahi. Dan buktinya yang lain juga tanah yang disucikan, banyak hidup para nabi. Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad pernah mampir di Masjidil Aqsa. Al-Masjidul Aqsa يبعد عن المدينة التي أسكن فيها 70 كيلومتر فقط، لكن لا أستطيع أن أزوره، لا أستطيع أن أصلي فيه، لا أستطيع أن آتي المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن لا يأتي أحد هذا المكان لا يريد إلا الصلاة فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهو مكان مبارك. نحن الفلسطينيون ممنوع أن نصل المسجد الأقصى. أهل غزة يمنعون من أن يصلوا إلى المسجد الأقصى، والمستوطنون يقتحمونه كل يوم، يحفرون تحته كل يوم، يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى، هذا المكان العظيم أول قبلة للمسلمين. يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى، يعتدون على الرجال، يعتدون على النساء، يعتدون على الأطفال، يعتدون على الشباب، يعتدون على كل الفلسطينيين. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat peta Palestina itu terdapat jalur Gaza dengan tepi barat. Ada dua bagian. Beliau tinggal di Gaza, selama ini tidak pernah mengunjungi Masjidil Aqsa sama sekali. Tidak pernah sholat di dalamnya. Kenapa? Karena beliau dilarang sholat di sana dan beliau dilarang berkunjung di sana. Padahal jaraknya cuma 70 km dari jalur Gaza. Mungkin dari tempat kita Jakarta Timur ini menuju Tangerang atau mungkin lebih lah, itu kita bisa tempuh selama 2 jam 3 jam saja. Tapi beliau menempuh jarak segitu tidak bisa karena dilarang oleh Zionis. Tapi beliau selalu meniatkan ingin sholat terus di sana, seperti ungkapan hadis yang mengatakan bahwasannya tidaklah seorang yang beriman meniatkan serius bersungguh-sungguh untuk sholat di sana, tapi dia tidak bisa, maka dosanya diampuni seperti dia baru lahir. Dan bahwasannya sekarang di Masjidil Aqsa kondisinya tidak baik-baik saja Bapak dan Ibu. Masjidil Aqsa sekarang digali di bawah Masjidil Aqsa oleh Zionis, terowongan-terowongan, tanah-tanahnya digali, dan perlahan demi perlahan mereka menginginkan Masjidil Aqsa ini runtuh. Dan juga mereka selalu mengganggu para wanita yang sholat, para pemuda dilarang masuk, mengganggu para orang tua, dan bahkan anak kecil mereka tembaki Bapak dan Ibu. Al-Masjidul Aqsa كان محتلا في زمن الصليبيين، فأهل القدس أرسلوا رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه. أرسلوا رسالة إلى صلاح الدين ينادون: يا صلاح الدين أقبل إلى المسجد الأقصى، تعال وحرر المسجد الأقصى. فجهز صلاح الدين جيشا كبيرا ومضى إلى بيت المقدس وحرره بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن المسجد الأقصى ينادي عليكم يا مسلمين، ينادي عليكم ويستصرخكم. المسجد الأقصى الآن حزين، المسجد الأقصى محتل، ينادي عليكم، فهل ستلبون نداء المسجد الأقصى؟ Pada abad pertengahan
hidup seorang pemimpin yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Pemimpin yang gagah, pemimpin yang perkasa. Pada saat itu penduduk di Al-Quds, Yerusalem, memanggil seorang pemimpin tersebut untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Wahai Salahuddin, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman pasukan salib. Maka Salahuddin menyiapkan pasukan yang gagah menyerang Masjidil Aqsa dan membebaskan dari cengkraman pasukan salib, Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekarang Masjidil Aqsa memanggil kaum muslimin, memanggil kita semua. Apakah kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa sekarang? Apakah kita mampu untuk berjuang kepada Masjidil Aqsa? Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita untuk selalu membebaskan, menyiapkan untuk membela Masjidil Aqsa bersama-sama. Ahlu Filastin